Kahimtang sa panahon ng latest news. Dialon sa linya ang atong pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning. Hello, Sir Ariel. Good morning karado ano sa atong mga suking tigpaminaw ug mao ni ang atong pinaka-latest weather update para karong adlaw Monday, June 15, 2026. Ang easterlies or kini siyang hangin nga gikan dagat Pasipiko kay mao ni siya ang nakaapektar nga sa atong eastern section sa Visayas and sa Mindanao. And para po sa atong forecast weather condition dinhi sa Kabisayaan no kay makasinati ta o panagsa nga mapanganuron nga to sa mapanganuron nga kalangitan inubanan aning katag-katag nga mga pag-ulan pagpanugdog og kilat tungod ni aning easterlies and localized thunderstorms and tungod ni aning no posible ta makasinati aning flash floods or landslides labi na sa mga kusog nga mga pag-ulan and posible pud ta makasinati aning kalit nga mga pagbaha labi na sa mga low-lying areas. And para sa atong hangin o kadagatan dinhi sa Kabisayaan kay kita makasinati ta og hinay ngadto sa kasarangan na paghuro sa hangin nagikan sa Habagatan Silangan ngadto sa Habagatan Kasagpan and ang atong kadagatan kay malinaw ngadto sa kasarangan nato ang mga pagbalod. Dinhi sa Cebu ang atong kadagatan kay mutaob unyang alas 10 9 sa buntag and muhunas naman pod unyang alas 6:03 sa kahaponon. Ang atong temperatura karong adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius. And para lang po sa atong haring adlaw, kini siya kay ni silang kaganihang alas 5:23 sa buntag. And musalop naman po ni siya unyang alas 6 sa kahaponon. Philippine Standard Time is alas 5:49 na sa kabuntagon. And diha lang takutob gikan diri sa Batan dahil sa pag-asa Mactan kini si Patrick Climaco ug mahayong adlaw kanatong tanan. Salamat kayo Sir Patrick, may buntag sa pag-asa Mactan. Salamat sir, may buntag. Okay, good morning. Inyo gadabati katong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes, Hunyo 15 tuig 2026. Pinagi ni Sir Patrick Climaco ang atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Balik-balikan sa atin. Salamat kayo sa pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Hangkat mo paminaw sa'yo sa kabuntagon.